sin will find you out. உங்களுடைய பாவங்கள் உங்களை விரட்டி பிடிக்கும். నీ పాపము నిన్ను పట్టుకొనును. So, எனவே కాబట్టి many people who love the platform, I hate to see them on the platform. பிரசங்க மேடைக்கு வரும்படியாக வாஞ்சிக்கிற அப்படிப்பட்ட மக்களை சந்திப்பதை நான் வெறுக்கிறேன். இங்கே வருவதை நான் வெறுக்கிறேன். వేదికను ప్రేమించేటటువంటి వాళ్ళు కనుక వేదిక మీద కనబడితే నాకెంతో అయిష్టం. But కానీ the platform is fraught with danger. பிரசங்க மேடையிலே ஆபத்துக்கள் உள்ளடக்கி இருக்கிறது. ప్రసంగ వేదిక ప్రమాదములతో కూడుకొని ఉన్నది. The only way to remain and endure in your life or ministry, உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலோ ஊழியத்திலேயோ நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரே முறை என்னவென்றால், ఈ జీవితంలో సేవలో నిలిచి ఉండి కొనసాగాలంటే, to establish this law in your heart. இந்த சட்டத்தை உங்களுடைய இருதயத்திலே நீங்கள் நிரூபிக்க வேண்டும். నీ హృదయంలో ఈ చట్టం రాయబడాలి. స్థిరపడత வேண்டும். నీ హృదయంలో ఈ చట్టం రాయబడి ఉండాలి. What is it? అది என்ன? ఏమిటది? I must decrease. நான் சிறுக வேண்டும். నేను తగ్గాలి. He, Jesus, must increase. இயேசு பெருக வேண்டும். యేసు హెచ్చాలి. So, எனவே కాబట్టి it's in inverse proportion. எனவே இது நேர்மாறான ஒரு காரியமா இருக்கிறது. అది అలాగా నిష్పత్తిలో సాగేటటువంటిది. The more down you get, நீ எவ்வளவு கீழே சொல்கிறாயோ, నువ్వెంత క్రిందకు దిగుతావో, the glory of God is seen more. அந்த அளவு தேவனுடைய மகிமை அதிகமாக வெளிப்படும். అంత ఎక్కువగా దేవుని మహిమ కనిపిస్తుంది. But many people have got this proportion wrong. ஆனால் இந்த அளவை அநேக தவறாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். చాలా మంది తప్పుగా ఈ దామాషా కలిగి ఉన్నారు. They think, oh, I need to change 2 coats in this broadcast. இந்த என்னுடைய பிராட்காஸ்டிலே நான் 2 கோட்டுகளை மாற்றி அணிய வேண்டும். ఈ ఒక్క ప్రసారంలో 2 కోట్లు మార్చుకోవాలి. I must change my tie twice. 2 முறை என்னுடைய டைகளை மாற்ற வேண்டும். 2 సార్లు నా టై మార్చుకోవాలి. And then I will make a hit. அப்பொழுதுதான் அங்கே நான் வெற்றி பெறுவேன். అప్పుడు నేను ప్రసిద్ధి చెందుతాను. I will gain these people. இந்த ஜனங்களை அப்பொழுது நான் பெற்றுக்கொள்வேன். అప్పుడు ఈ మనుషులను లోబర్చుకుంటాను. I will score hits on their pockets. அவருடைய பாக்கெட் wallets. அவருடைய பண பையில் இருந்து விதமாக நான் பணத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். వాళ్ళ డబ్బుల సంచులు ఖాళీ చేస్తాను. Yes. అవును. Preachers that can only shoot at wallets. வெறும் பணப்பையை மட்டுமே பார்த்து பிரசங்கிக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட மக்கள், డబ్బు సంచుల మీద మాత్రమే గురి పెట్టే బోధకులు, they are the enemies of righteousness. நீதியின் பகைஞர்கள் அவர்கள். వారు నీతికి విరోధులు. May God save our pulpits. தேவனுடைய பிரசங்க மேடைகளை காப்பாற்றுவாராக. దేవుడు మన ప్రసంగ పీఠములను కాపాడును గాక. From such preachers. அப்படிப்பட்ட பிரசங்கமாவிடம் இருந்து, అలాంటి బోధకుల బారి నుండి